Oo, nakakadalawa na akong pa-shoutout sa dalawang MPBL player. Naganas tsaka kay Balocanan. Dito naman tayo kay Sir Wigo. Wait lang po. Shoutout na po na kay Diamond Plan. Salamat po. Hello po sa mga kababayan natin. Sana po i-follow natin si Kuya Mon Vlog. Siya po ito. Shoutout kay Kuya Mon Vlog. God bless tayo, ingat palagi, and enjoy the day. Salamat po. Nakumpleto ko rin. Marami ano mo? Kuya Mon Vlog. Kuya Mon. Yan, nakasya. Yung mga player natin, no? 40 up. Yes. Last night ko ha. Sana. Last night ko ha. Kamusta kayo lahat? Kuya Mon Vlog. Apa. Kuya Mon Vlog ng Ibis. Kuya Mon Vlog. Guys, shoutout, supportan natin si Kuya Mon Vlog sa Muñoz, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Salamat, sir. Go Chansay. Guys.